हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय माँ मंगला मंगला मंदिर आपण मैंने समझे भले रुहतु खुशी रुहतु मार आशीर्वाद सदा सब आपण मन को मुंडे था। आज आरंभ है ब्लॉगटा छत उपर जेहेतु कोला पाग कर लुगा सुखा ब्लॉगटा को आरंभ कर दिए ठाकुर कतर अलरेडी आरंभ कर मोठ आरंभ कर पाग को यही तो कौन अच्छी कौन दीटा ना तीनटा लघुचाप अच्छे कोला पाग ये कर कौन हम दुर्गा पूजा के जानी खरा है सही होने वर्षा हेले बस भल किंतु पदा को जाई हेनी तापर अतिरिक्त वर्षा हेले सीना मुँह कहीदे भल कि चाषी लोक मान कि भारी विपद धान एरिया पोक हो खरा वर्षा दीटा जाक मिसिकी रहीबाटा ही भल। आज पाग आपण मैंने देखुं आज पाग केमती मस्त है सेमती किसी कल तो जो भात रांधि नी रात्रि भी ये मना कला रांधनी से चूड़ा खाइबे नगे क्या किसी करनी हाँ पी अरे मुझे छत केत आसंदे लुगा शिखे एका जीवी एटा दे सेटा दे सेटा दे सेटा दे देला बेलू डेरी हम ना नहीं कहले जाऊँगी गोटे दुटा छत कर दिए जी नगे खिया करी चूड़ा धीरे खाइबे और मोर रोसे सब सरला आज मनटा भी आज भल नहीं विश्वास कर 12टार आसली ठाकुर अंदर मोर गैस प्रेसर कुकर अच्छी बोली मो रोसेटा पूरा जल्दी सरुचे सतरे आज मो मनटा टोटाल भल नहीं जी स्टार्टिंग करी छत पर रही मो मनटा सतरे बहुत दुख अच्छे बहुत खराब अच्छे कौन कह गरीब लोक भगवान एत कहीं कष्ट दिखते सेटा भी मुझे बहुत गरीब लोक ही कष्ट दिखते जहाँ पाखे पैसा अच्छे घर देख कि कष्ट नथिबो कि गरीब लोक बहुत कष्ट दिखाते जहाँ पाखे पैसा पतर न थाए टेंशन अच्छे विश्वास कर मो मुंड खाली बुलाऊँ मुझे टिके टेंशन नहीं मिले मोर ब्लड प्रेसर कार हाई हुए मोर लो हो ये जन्नी आलू भाजी आज जेहेतु गुरुवार मु कलरा खाइबी अल्प कलरा अटा टिके बेसन टिके देकी ये सेकी देपर हूँ आलू दीटा सिझे आलू दीटा ये डालमा भात केवल भातटा सी जमी सी थे मो भातटा बसई ना विश्वास कर सबू जहाँ रोसे आज डरी था मो मुंड खाली एमती कौन हो छत पर लुगापटा हमने कल रुटी थी गोटे गाई की देती आ गए रुटी अच्छे मुझे मुझे खाईदेवी आते खाइबी खाया टाइम नहीं चीनी लुण पानी पी सारे तापर रुटी डालमा खाइबी गोटाए तो तापर 8:30 भात खाइबी मुंड भी कौन हो जमा भी भल लगे निज लोकंर भी देह मुंड खराब थी भल लगे मोर अति निचर मोर अति प्रिय मनुष्यर देह बहुत खराब हो देह तो खाली कम हो जाऊँ आपण सहित कथा सेयार करदे मनटा भल लगे आपण मैंने भी मोर गोटे परिवार ना मोर भी गोटे सदस्य आपण मैंने भी मोर गोटे मेम्बर भावे ये मंगला में कहीं एत कष्ट दौर कौन एत कष्ट दौर मु तो कहूँ मो जीवनटा तो नहीं जी कहार जीवन दरकार हो मो जीवनटा नहीं जाऊँ पूरा मरिया को पूरा रेडी हो
କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ କିଛି ବି ଖରାପ କରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମଙ୍ଗଳାମେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମୁଁ କାହା ଦୁଃଖ ସହିପାରିବିନି। କେବଳ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ହଉ କି ଟିଭିରେ ହଉ କି ରିଲରେ ହଉ ଯେକୌଣସିରେ ହଉ କାହା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନେଇ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଅଫିସ୍ କାମ ନା କ'ଣ ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ ଘରେ ପାଇଁ ବସିବି ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଘର ଫର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ହଉ ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ ବସିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ କାମ କରି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଛୁଆଟେ ବିକଳ ନେଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କର ଅନେଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିଲି ମାସ ଶେଷଙ୍କର ଦରମା ବି ଆସିନି, ମୋର କିସ୍ତି ବି ଟିକେ ଚାଲିଛି ନା। କିସ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଚାଲିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ କଷ୍ଟ କ'ଣ। ମୁଁ କାଲି ମୋର କିସ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଠୁ ମାଗିକି ହିଁ କିସ୍ତି ପଇସାଟା ଦେଉଛି। ଦରମା ପାଇଲେ ମୁଁ ସୁଝିବି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ତାକୁ ପେଟ ପୁରା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜା 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ଏଇ ଛୁଆଟେ ବିକଳ ନେଖା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ହେଲେ କ'ଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବ ସେ ଅନେଇବନି। ସେମିତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ କିଛି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ କାହା ଛାତ ଉପରେ ବି ଲୁଗା ସକାଳୁ ଶୁଖେଇଲେଣି, ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଆଣି ସାରନ୍ତିନି। ହଁ ଯାଉଛି ବି ଲୁଗା ଆଣେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କାଲି ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ରୁଟି ଡାଲମା କି ଖାଇଦିଏ। ଦେଖିଆ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ପକେଇ ଖରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆସିଗଲି ଛାତ ଲୁଗା ନେବାକୁ। ଯେତିକି ଶୁଖିଛି ଶୁଖିଥା, ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମେଘ ବି ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାହାରିଛି ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଏ ମେଘଟା ବି ଏତିକି ବେଳେ ହେବାର ଥିଲା। ସବୁଦିନ ତ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଜି ବି ହେବାର ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ମେଘ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ରାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଦରକାର ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମେଘ ହେବ। ମେଘ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାଲାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ସେଦିନ ବି ମେଘ, ବେଗ୍ ମେଘ, ଯେତେ ମେଘ ନ ଛାଡ଼ିକି 3 ଦିନ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ।